Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुत्तफिक है ना, नमाज पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत कायम हो गई। पहली मर्तबा जब जहन्नम को लाया जाएगा, उससे पहले क्या होगा? आप पुले सिरात पार करेंगे। पुले सिरात वो पुल है जो जहन्नम के ऊपर बिछाया गया, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। जब वो पार कर रहे होंगे, अल्लाह ने जहन्नम की आग में से एक किस्म की आग को ऊंट की तरह गर्दन दी है। जब उस पर से ये लोग पार करेंगे, उस आग को पहचान रहेगी। आग जहन्नम से आएगी, पुले सिरात के ऊपर जब पार कर रहे लोग होंगे, उनमें से जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे उन्हें खींच के अंदर ले लेंगे। नहीं, रास्ता पार नहीं करे, जहां जाके ठहरना है उससे पहले खींचे गए। क्यों? 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 59। बहनें भी सुन लो, नमाज किसी को माफ नहीं है, ना आपके बाप को माफ है, ना आपके बाप को माफ है, ना मेरे बाप को माफ है, ना नबियों को माफ थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम की पूरी बॉडी पैरालाइज थी, सिर्फ उंगली हिला सकते थे। हुक्म था कि उंगली हिला के नमाज अदा करो। अहमद दीदात रहिमहुल्लाह, जिसकी पूरी बॉडी फालिश हो गई थी, आंख हिला सकते थे, मुंडी भी ऐसा नहीं कर सकते थे, अपनी आंख के इशारे से नमाज पढ़ते थे। इतनी प्यारी सेहत मिली, चल रहे फिर रहे। नमाज की अहमियत नहीं है। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज हुई, जिसमें मैं आपको जैसे बताया। सोचो मेरे भाई, आप कोई आलिम से फतवा ला सकते? क्या बोलो आप, कोई आलिम दे सकते आपको फतवा? अरे मेरे नबी बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज वो चीज है जिसका हिसाब अंबिया से भी लिया जाएगा। बोले आप और मैं कौन से खेत की मूली है उसके बाद? जिसकी नमाज के हिसाब में गड़बड़, समझो उसके पूरे मामले में क़यामत में गड़बड़। नमाज के वक्त तक जागते नौजवान, आज बहनें जागते, भाई जागते, टीवी के सामने हैं, मूवीज देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैटिंग चल रही है आवारापने की। फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले सो गए। बच्चों के एग्जाम है तो अम्मा पूरी उठ गई 4 बजे, उठ के बच्चा एग्जाम में उठो, पढ़ो, पढ़ती नहीं, एग्जाम चले गए। फजर की नमाज बच्ची बहुत थके सोई जी, पढ़ लेती, माफी चाह लेती अल्लाह से। अल्लाह की कसम है माफ नहीं हो सकते। तो ऐसा बोलने वाले तो ऐसा जो बोल रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को जानबूझकर छोड़ के कि अल्लाह माफ कर देते, तो अल्लाह ताला कुरान की आयतों में गलत बोले, हमको फिर मैं सजा देता हूं अमल की। अरे नमाज कैसा छोड़ सकते हैं मेरे भाई? नमाजें पढ़ेंगे ना, यकीन मान लो कोई चांस नहीं है आपके पास, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपको। आज पढ़ना ही पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं है। सूरह ज़ुखरुफ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 77, वापिस घरों को जाके चेक कर लो। सूरह ज़ुखरुफ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 77, आयत क्या है? जहन्नम में से आवाज लगाएंगे जहन्नम के दारोगा मलिक को। मलिक कौन है? दारोगा है जहन्नम के, गेट कीपर है हेल फायर के। आवाज लगाएंगे और कहेंगे, ऐ मलिक अल्लाह से कहो, गौर से सुनिए ये, ऐ मलिक अल्लाह से कहो थोड़ा हमारा अजाब कम कर दे। ऐ मलिक अल्लाह से कहिए थोड़ा हमारा अजाब कम कर दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जन्नत में जब लोग चले जाएंगे, तकिए लगाकर बैठे हुए होंगे जन्नत में, आपस में जैसे हम लोग कभी दोस्तों के साथ मिलते, एक दूसरे से गुफ्तगू करते, अरे क्या हुआ मियां, उसका फोन नहीं आया बहुत दिनों से, किधर है, उन्हें दिख रहा नहीं, उन्हें आजकल करते कि नहीं करते कभी दोस्तों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में? तो इस तरह जन्नत में हम गुफ्तगू करेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कुरान की आयत है। ये लोग जन्नत में तकिए लगाए बैठे होंगे और एक दूसरे के बारे में पूछते होंगे और दुनिया के दिनों को याद करेंगे और कहते होंगे, कहां है हमारा वो साथी, हमें नजर नहीं आता। तफसीर में आता है, जब ये पूछ रहे होंगे
ایک فرشتہ آئے گا اللہ کے پاس سے, کہے گا کیا تم لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہو جس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ بولیں گے ہاں. وہ کون رہیں گا؟ آپس میں بول رہے ہیں کیا پیارا آدمی تھا بھائی, کیا لوگوں کی مدد کرتا تھا, گھروں پہ گیس سلنڈر ختم ہو گئے اپنے پیٹھ پہ رکھ کے پہنچاتا تھا, بھائی ان کو تکلیف آ گئی خود جا کے پلمبر بن جاتا تھا, موری خراب ہو گئی کسی کے گھر کی پڑوسیوں کی, ان کی ایسی مدد. بڑا پیارا آدمی تھا, بڑی پیاری عورت تھی بھائی, ہر ایک کے بارے میں خیال رکھتی تھی. جی اماں کسی کن بھی کوئی ضرورت رہن دو فوری پہنچ جاتی تھی ضرورت پوری کرنے کو. اب پوچھ رہے ہیں کہاں ہے اتنا اچھا آدمی, کہاں ہے وہ اتنی اچھی عورت؟ فرشتہ آیا, بولے دیکھنا چاہتے ہو؟ بولیں گے ہاں. فرشتہ کہے گا میرے پیچھے آؤ, پیچھے پیچھے جائیں گے یہاں تک کہ جہنم آ جائے گی, جہنم کے کونے پر کھڑے کر دیے جائیں گے, پیچھے ہٹیں گے ڈر کے. فرشتہ کہے گا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ چیز تم پر حرام کر دی گئی ہے, اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اس میں جھانکو. نیچے جھانکیں گے, سب سے نچلے حصے پر اس کو دیکھیں گے جہنم کے, اس کے بیوی بچوں کے ساتھ, سب سے نچلے حصے پہ. تعجب میں پڑ جائیں گے, بولیں گے وہ کیا کر رہا ہے, وہاں کیوں ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرشتہ کہے گا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے, خود اس سے پوچھو وہ وہاں پر کیوں ہے. آواز لگائیں گے فلاں ابن فلاں, اے فلاں کے بیٹے فلاں, تم وہاں پر کیوں ہو؟ وہ پلٹ کر جواب دے گا کہ میں دنیا میں نماز سے کوتاہی کرتا اور میرے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا. سنو پورے. عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, غور سے سنیے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے, غور سے سن رہے نا, اللہ کی قسم ہے قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں نماز کو لے کر عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے, نماز چھوڑنے پر نہیں ہے, نماز دیر سے پڑھنے پر ہے. مسلمانوں کے پاس چھوڑنے کا نماز کے کوئی تصور ہی نہیں. سمجھے؟ اللہ کی قسم ہے قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں نماز سے متعلق عذاب کا ذکر آیا ہے وہ نماز چھوڑنے کے بارے میں نہیں ہے, نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھ کے دیر سے پڑھنے کے بارے میں ہے. مسلمانوں میں ہمارے نبی اور صحابہ کے پاس نماز مسلمان ہو کر چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے.